बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। सऊदी अरब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा शाहकार शहर तामीर कर रहा है जिसने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया है। ये 170 किलोमीटर तवील लाइन और सिर्फ 200 मीटर चौड़ाई में ऐसा शहर होगा जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता हो। ये लाइन 500 मीटर ऊंची होगी, यानी पेरिस के एफल टावर से भी ऊंची, और चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी, जिसके दोनों अतराफ बड़े बड़े शीशे लगे होंगे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस इस शहर में सरसब्ज़ व शादाब बागात, रिजॉर्ट्स और कई शॉपिंग मॉल्स भी होंगे। तखमीना है कि इस मंसूबे की लागत $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, और सऊदी अरब का दावा है कि 2045 तक ये शहर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। और इस मंसूबे से मुतालिक मज़ीद जो तफसीलात हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। जब भी सऊदी अरब का जिक्र आता है तो जहन में सबसे पहले रेत से भरे सहरा और तेल का ख्याल आता है कि वहाँ पे तेल के कुएं हैं, सहरा है। और सच भी यही है कि सऊदी अरब का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है और यहाँ का मौसम एक आम सहराई आबो हवा जैसा है, जहाँ दिन के वक्त दर्जा हरारत 45 से 50 और कभी कभी उससे भी ऊपर चला जाता है, और जबकि रात के वक्त शदीद ठंड होती है। अगर मुआशी एतबार से बात करें तो सऊदी अरब मशरक़ वस्ता की सबसे बड़ी और दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत है। सऊदी अरब तेल बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ये तो आप सब जानते हैं, और इसकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार भी तेल पर है। लेकिन क्राउन प्रिंस वज़ीर आज़म सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से 2016 में ये ऐलान किया गया था कि विजन 2030 के बाद सऊदी अरब तेल फ्री इकोनॉमी की जानिब बढ़ रहा है, यानी सऊदी अरब का इन्हिसार सिर्फ तेल की आमदनी पर नहीं होगा। हुकूमत तालीम, सियाहत, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी को फ़रोग दे रही है, और दूसरी जानिब गैर तेल बरामदात में गैर मामूली इजाफा किया जा रहा है, यानी तेल से हटकर ज़राए आमदन। सऊदी वज़ीर इक़्तिसादियात और मनसूबाबंदी फैसल अल इब्राहीम ने नवंबर 2024 में बताया था कि तेल के मासवाए सरगर्मियाँ अब सऊदी अरब के GDP का 52%, जबकि ममलकत का फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म GDP के 25% तक पहुँच चुका है, जो विजन 2030 से पहले 12% से भी कम था। विजन 2030 का सबसे बड़ा मंसूबा न्योम स्मार्ट सिटी है, जिसके लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क का एक बहुत बड़ा रकबा मुख्तस कर रखा है। लेकिन अहम बात यह है कि न्योम दरअसल कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा खित्ता है। न्योम सिटी क्या है? 26,500 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित बहरा अहमर के शुमाल में वाक़ न्योम एक मुकम्मल रीजन होगा, जहां कई शहर, रिजॉर्ट्स और दीगर तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। न्योम के लिए सऊदी अरब के शुमाल मगरबी हिस्से का इंतखाब इसलिए किया गया, जोग्राफियाई एतबार से यहाँ का मौसम सऊदी अरब के दीगर रेगिस्तानी इलाकों के मुकाबले में कदरे मुतदल है, जबकि सऊदी अरब के अंदरूनी इलाकों में शदीद गर्मी पाई जाती है। न्योम का मतलब क्या है? न्योम दरअसल दो अल्फाज से मिलकर बना है, न्यो और एम। न्यो एक कदीम यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है नया, और एम यहाँ दो चीज़ों की नुमाइंदगी करता है। पहला, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम, जिसमें मोहम्मद से एम लिया गया है। दूसरा, अरबी लफ्ज़ मुस्तकबिल, जिसका पहला हरफ भी एम है। न्योम का मतलब मुस्तकबिल का आइडियल शहर लिया जा सकता है। डेवलपर्स के मुताबिक न्योम में 10 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे, जिन्हें 10 मुख्तलिफ खित्तों का नाम दिया गया है। इन 10 रीजन में से 4 रीजन्स की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। पहला है जी ऑक्सीगन, ये एक फ्लोटिंग पोर्ट है जो न्योम का नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सेंटर होगा। दूसरा है रीजन इसका ट्रोजेना, ये पहली बड़ी आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन होगी। इसकी ओपनिंग 2026 में मुतवक्के है। ये इतना शानदार मंसूबा है कि इसके लिए मुख्तस इलाके को 2029 के एशियाई विंटर गेम्स की मेज़बानी के लिए भी मुंतखब कर लिया गया है। ये सऊदी अरब के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ होगा, जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत अक्सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है,
لیکن پھر بھی یہاں مصنوعی برف استعمال کی جائے گی کیونکہ قدرتی طور پر یہاں زیادہ برف نہیں گرتی۔ تیسرا اس کا ریجن ہوگا سندالا، ایک لگژری ریزورٹ کمپلیکس جو شہر کے ساحل سے دور ایک جزیرے پر واقع ہے۔ تقریباً 2400 افراد کی گنجائش کا حامل یہ جزیرہ 8,40,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہوگا اور ایک لگژری آئی لینڈ ہے جہاں تفریح کے بے شمار مواقع موجود ہوں گے۔ اس کا گزشتہ برس اکتوبر میں افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ چوتھا ریجن ہے دا لائن۔ یہ نیوم کا سب سے ناقابل یقین پروجیکٹ ہے۔ اس کا 10 جنوری 2021 کو باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا تھا اور بہت سے لوگوں اور ماہرین کو شک تھا کہ یہ حقیقت میں بن پائے گا یا نہیں۔ یہ صرف ایک تصوراتی خیال ہے، لیکن اب دا لائن کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اب یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا اس جیسی ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کو حقیقت میں سانچوں میں ڈھالنا ممکن ہوگا یا نہیں۔ دی لائن 170 کلومیٹر لمبا، 200 میٹر چوڑا اور 500 میٹر بلند شہر ہوگا جو مکمل طور پر کاربن نیوٹرل ہوگا، اور اسے اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں نہ گاڑیاں ہوں گی، نہ سڑکیں اور نہ ہی آلودگی۔ پورا شہر 2 متوازی فلک بوس عمارتوں کی طرح ہوگا جن کے درمیان ایک آئینے جیسا فرنٹ ہوگا۔ اسے مکمل طور پر مصنوعی ذہانت اور سمارٹ ٹیکنالوجی سے چلایا جائے گا۔ دی لائن دراصل 1960 کے ایک تصوراتی منصوبے کی مثال ہے جسے آرکولوجی کہا جاتا ہے۔ آرکولوجی کا مطلب آرکیٹیکچر اور ایکولوجی کا امتزاج ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس میں عمارتوں کی تعمیر اس انداز سے کی جاتی ہے کہ شہری آبادی کو زیادہ گنجان بنایا جائے لیکن قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ دی لائن کے ڈیزائن کے پیچھے بتائی جاتی ہے کہ یعنی شہر کو لائن میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ارد گرد کا قدرتی لینڈسکیپ محفوظ رہے۔ دی لائن میں 9 ملین لوگ رہیں گے جو نیو یارک شہر کی آبادی کے برابر ہے، لیکن یہ شہر نیو یارک کے مقابلے میں 20 گنا کم رقبے پر بنایا جائے گا کیونکہ اس کی چوڑائی صرف 200 میٹر ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 170 کلومیٹر لمبائی اور 200 میٹر چوڑائی یعنی صرف 34 مربع کلومیٹر کے رقبے پر یہ خطہ آباد کیا جائے گا۔ اس شہر میں متعدد عمودی پرتیں ملٹیپل ورٹیکل لیئرز رکھی جائیں گی تاکہ لوگ 3 جہتوں میں حرکت کر سکیں، اوپر، نیچے اور سائیڈ میں۔ اس نئے تصور کو ورٹیکل اربنائزم کا نام دیا گیا ہے۔ ڈیولپرز کا دعویٰ ہے کہ نیوم کو 100% قابل تجدید توانائی سے چلایا جائے گا اور اس میں شمسی توانائی، ہوا اور ہائیڈروجن بیسڈ پاور جنریشن استعمال کی جائے گی۔ شہر میں نہ تو کوئی سڑکیں ہوں گی، نہ ہی گاڑیاں، لوگوں کے پیدل چلنے کی جگہیں، پارکس اور سبزہ زار ہوں گے۔ چونکہ یہ شہر 170 کلومیٹر لمبی لائن کی صورت میں ہوگا، اس لیے اندرونی نقل و حمل کے لیے ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ استعمال کی جائے گی اور ہر چیز 5 منٹ کی پیدل مسافت پر دستیاب ہوگی تاکہ گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کرنا پڑے۔ شہر میں آب و ہوا کو کنٹرول بھی کیا جائے گا تاکہ اندر موسم ہمیشہ معتدل رہے، چاہے باہر درجہ حرارت انتہائی گرم کیوں نہ ہو۔ اور چونکہ دی لائن کا ایک سرا سمندر تک جاتا ہے اس لیے یہ تجارتی لحاظ سے بھی بے حد اہم ہے، اور کیونکہ دنیا کی 13% عالمی تجارت اسی بحیرہ احمر کے راستے سے گزرتی ہے۔ یہاں ایک نیا نیوم بے ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا جائے گا جس کی لوکیشن ایسی ہوگی کہ دنیا کی 40% آبادی اس سے صرف 6 گھنٹے کی مسافت پر ہو۔ اسی لیے ممکن ہے کیونکہ سعودی عرب کی جغرافیائی لوکیشن ایسی ہے کہ یہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بیچ ایک سینٹرل پوائنٹ بن چکا ہے۔ دی لائن میں ذاتی اور کاروباری زندگی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ ایسے سسٹمز تیار کیے جائیں گے جو ڈیٹا اکٹھا کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے اور ہر فرد کو ایک ذاتی نوعیت کا تجربہ فراہم کریں گے۔ دی لائن پر تنقید بھی کی جا رہی ہے اور رکاوٹیں بھی موجود ہیں، لیکن دی لائن منصوبے کے متعلق ماہرین جو خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، جیسا کہ بھاری فنڈز کے اہتمام کا مسئلہ، ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی، بڑے پیمانے پر شیشے کا استعمال، مصنوعی ماحول، 170 کلومیٹر طویل شیشے دیوار کی تعمیر کو ناممکنات میں شمار کیا جا رہا ہے۔
लेकिन द लाइन के प्रोजेक्ट ऑफिसर रॉबर्टो ने गुज़श्ता माह अपने बयान में कहा कि तमाम तर पेचीदगियों के बावजूद द लाइन मंसूबे पर बेमिसाल रफ्तार से काम जारी है। गैर मुल्की जरीदे ने द लाइन के मंसूबे की साइट के दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट भी तैयार की कि यहाँ 4000 ट्रक, 500 से जायद खुदाई वाली मशीनें और 90 ममालिक के 1.5 लाख से जायद वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब तक यहाँ 130 मिलियन मुकब मीटर से भी ज़्यादा मट्टी तामीराती मकसद के लिए मुंतकिल की जा चुकी है। यह 90 लाख वासियों के लिए बनाया जाने वाला शहर है जो मामूली पेचीदगियों और प्रोपेगेंडे के बायस मुलतवी नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय मुल्क बेल्जियम के साइज के इस शहर पर अपनी रफ्तार से काम जारी है। इसका पहला मरहला 2030 की दी गई डेडलाइन तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसमें 10 लाख अफराद आबाद हो जाएंगे। विजन 2030 के मंसूबे की तकमील के मुतालिक सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि बहुत सी ताकतें हैं जो इस मंसूबे को नाकाम होते देखना चाहती हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत विजन 2030 को नाकाम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रफ्तार को 5% तक कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। वलीअहद का कहना था कि सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड्स में हमारे पैसे हैं और ये हुकूमत का अपना बजट है। हम अपने वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके दुनिया को बेहतरीन मंसूबे दे रहे हैं। विजन 2030 का ऐसा कोई मंसूबा नहीं जिसे मनसूख किया गया हो, नियम को भी मुकम्मल करके रहेंगे। इंतज़ार करते हैं उस वक्त का जब ये शाहकार तैयार हो जाएगा और फिर हम वहाँ पे सैर करने जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।